गला श्रावण हेला टुकुर टुकुर बरसा हेला सोमवार सकाळ हेला। ओम नमः शिवाय। एमिति स्वରରେ फाटी पड़ुछि गड़गड़िया घाट नदी सज्जा। ताहा सांगकु बाहुंगी घंटी आ घुंगुरर शब्द सारा रास्ता भक्तिमय परिवेश सृष्टि हो उठिछि। ये दृश्य हेउछि कटक महानदी गड़गड़िया घाटर, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏବଂ କୁନି କୁନି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ପାଣି ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ମନରେ ତିଳେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଉଠାଇ କିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କପିଳାସ, ଆଉ କିଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ ଆଉ କିଏ ଗୋରେଖନାଥ। ନିଜ ନିଜର ବୋଲବମ୍ ସରଞ୍ଜାମ ସାଥିରେ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରାବଣର ପୁରା ଗୋटे ମାସ ଓଷା ରଖି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆମାନେ। କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି କଟକ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। प्रथमं च महेश्वर द्वितीय शंकर नम तृतीयं कृतिवासक चतुर्थं वृषभ जुज पंचमं गुतिवासक षष्ठे काम धनासन सप्तमं देवदेवस्य नीलकंठो मुखाष्टम नवमोजिमं च शरणमं दशमं पार्वतीप्रिया रुद्र एकादश नामं द्वादशं शिवमुच्यते। ओम रत्नंगलपितमासन हिमंजलि स्नानं च दिव्यंबर नानरत्नं प्रसवृत मृगमुदा मुदांगितो चंदन जाति चंबक बिल्लपत्र रचित पुष्पं धूपं ददा दीपं देवदयानिदं वसुपते उत्कलपितो गुज्जराम पुरुष्व ओम छत्रो चामरयं जगविजनक छद्रंजक निर्मल वीणां धिरिमुदंग कालगतं नित्यं ददा षष्ठांगे प्रणतिंगे तत समस्तमया संकल्पेनं समर्पित विभो पूजा गुणाचंडिकामूल्य कर्पूरं दृश्यामि रोगानशेषानपहन्ते दुष्टा रुष्टा तु कामनां सकलानां भीष्टान् पामां सीतानां नाविपिन्नराणां पामां सीतायां सहितां अपयन्ते। जय जगन्नाथ। भगवानଙ୍କର मंगल करंतु बोलंदे एक बार हरि बोल। यहीपरि वर्षको वर्ष नीला नागित बोलंदे एक बार हरि बोल और एक बार हरि बोल। जय जगन्नाथ। मो ना शिवशंकर, मो ब्रह्मपुर आसी एठू 250 किलोमीटर दूर आसी। ए घड़गड़िया घाट ठारू लिंगराज मंदिर जी आम आसु बहुत भल लगे। ये जगह भी बहुत गहली अच्छे, बहुत पुलिस प्रोटेक्शन भी ये आम समस्त मिलूँ। धन्यवाद सर। कौन सर आम 12-13 लोग आसु सर। हाँ सर लिंगराज जी हो सर। सर मु तो प्राय 11 वर्ष लगा जाऊँ सर। हाँ सर ए वर्ष तो बहुत मतलब बहुत गहली अच्छे सर, प्लस पुलिस प्रोटेक्शन भल अच्छे सर। ये थैंक यू सर। हाँ मो ना झर्णा राउत। तो यहाँ है मोर 6 वर्ष पानी नौची मु आमे प्रति वर्ष कटक रु तमांडो ही पानी नौ आ बालुकेश्वर पाखक आ मानसिक है कि माँ को देह खराब थिला तो मु कहली कि भल हो गले जीवी। तो सत को सत माँ को जो देह खराब थिला भल हो जाइतिला सेथिपई मु आसुची आ एटा को हो गला 6 वर्ष। आमर तमांडो बालुकेश्वर मंदिर। आज्ञा मो ना राधाकांत प्रधान। आमे खुर्दा जिला अंगारपड़ा ग्राम पंचायत रु आसीचु। अंगारपड़ा रु आमे 7 जन आसीचु। 7 जन रु आमे कटक रु खुर्दा जीवु आम गाँ धबलेश्वर मंदिर रे पानी ढाली करू एवं आमे पानी लगी विगत 7-8 वर्ष आम लगातार करचु। मु आसिला आंक सांगे 4 वर्ष है माने बहुत आगु माने गाँ लोक मैंने आमर पानी लगी करछंती एवं आमर ये पानी लगी द्वारा आम एठारू जीवु आम रहबू आम त्रिशूलिया घाटी तापर आम रहबू बारंगठी तापर आम सीधा जीवु छताबर। छताबर आम गाँव में सोमवार दिन सकाळू सकाळू आम पानी लगी ढालू। पानी ढालिया द्वारा आमर अनेक किछि मनस्कामना पूरण होउची एवं पानी लगा द्वारा आमर बहुत किछि आशा आकांक्षा भी बाबा पाखे अच्छी जहाँकि आम से पूरण हो पार्छ।
ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଏଇ ଗଡ଼ଡ଼ିଆ ଛକରୁ ଟମାଣ୍ଡୋ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ମୋର ବି ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିବେ, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଡାକ ଶୁଣିବେ, ଆଶା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବଡମ୍ବା ଆମ ଘର। ଆଉ ଏଠି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଏଠି ଆସିବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାରୋହ ବହୁତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧର୍ମ ମାସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ସମାରୋହ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱରରୁ ପାଣି ଉଠେଇ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ କାଉଡି